Dan kembali lagi kita bersama saya Fandi Wizard. Kembali lagi kita di Alas Bagor. Kita bermain-main pumping, mencari keringat tipis lah gitu di sini. Sambil kita nanti kita akan digging. Kita bersenang-senang bersama teman-teman, bersama teman-teman Jatiwood juga. Nanti kita akan beragenda bagaimanakah kita tahu. Kita saksikan saja untuk video ini. Langsung kita let's go. Tapi di Alas Bagor. Oke, mana suaranya, Mas Bisri? Kurang deh, landingnya kurang. Merupulu ya, tutup. Nah, sudah bersama coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Maintain track di Alas Bagor. Sedikit maintain, dirasa ada yang kurang untuk menambah speednya. Teman-teman yang suka loncat-loncat ya Jangan hanya loncat-loncat aja. Tracknya juga perlu dirawat. Ya. Oke. Itu wajib hukumnya untuk pemain. Kecantikan track tetap harus dijaga. Sukro. Ketemu lagi dengan Mas Fandi Wizard. Iya. Ini temanku SMP. Teman kecil. Ya, kita masih di dalam satu circle Ya, iya. Tetap dua per Dulu kan kita ketemu di alun-alun ya jalan. Iya. Waktu main trial. Sekarang main di pump track. Penasaran kayak Iya. Nah, iki mantep, tracknya mantep untuk pemula-pemula kayak saya mau belajar di sini temannya aman. Safety sekali. Jadi menurut saya itu nggak ada yang bersepeda itu beresiko tinggi. Beresiko tinggi itu pilihannya macam-macam sih menurut saya. Tergantung dari orangnya. Kalau kita menyingkapinya dengan fun, dengan sehat, simbolnya kan fun. Nah, iya kan. Jadi tetap jadi lagi sendiri. Nah, ayo ikut sing mantap. Tetap ya, semoga berjumpa kembali. Oke. Bersama Mas namanya. Mas Halwani. Oh, masalahnya. Panggilannya Cak Suket. Anu ya, teman-teman masih RGGS. Alhamdulillah, pump tracknya bagus sekali. Kurang kulino badannya. Berarti harus sering-sering sini. Sering-sering. Waduh, katrikir. Gue lapar lagi gue. Enak. Kan ngene ya. Iku gak tak kono belah mek ngene tok. Dadi iki kepancet ngene. Gak tak. Jejek. Yo. Woi, kok open di? Jedok yo. Mari kita kemon. Kita mencoba crack bagol. Fucking deal.
Yuk, let's go. Ya. Ini sudah bersama Pak Dwi. Oke, jumpa lagi dengan saya bersama Om Pandi. Ini kesempatan kering Pak. Enak. Enak. Terakhir. Gurih. Mak lus ini. So ya gak capek seperti yang kemarin yang kebagiannya. Oh iya, enak sekali nih. Enak di flow-nya enak. Iya, masih bersama Bapak pelatih Markus Om Pandi. Buat teman-teman, nah, buat teman-teman harus nyobain kan? harus nyoba, tapi jangan lupa macul juga guys. Kita sudah bersama Pak Dwi. Gitu sih. Sama Bisri. Gak centang bis. Kemana kau sepeda? Gak bawa sepeda? Lagi recovery guys. Woi. Lagi sakit. Ulah bisa sakit ya? Bisa sakit. Ya, masih manusia. Wah, kalau itu gak nyobain trek kering iki ya. Walah, yang mana Mas? Nah, ini. Mantap. Gimana Kang? Treknya kering. Treknya kalau kering mantap. Kita butuh poles Tenaga. sedikit biar lebih Oh, mau les lagi ya? maksimal. Mau Iyalah. lagi ya? Ditambah 20 cm semua dimaksimalkan. Hah? Semakin Sama laju. enak. Oh, ya, mantap. Let's go. Ini Mas Muri. Halo Mas. Ya Mas. Mantap. Mantap ya. Gimana kering Mas? Kering. Enak ya. Enak banget. Panjang tapi flow-nya dapet ya Mas. Baunya sangat dapet. Teksturnya tanah terbaik untuk dirjam. Masuk ya? Sangat masuk. Mungkin ditambahi 20 cm atau 30 cm makin enak kayak. Iya, betul. Betul ya? Tinggal finishing lagi. Nambahin lah ya. Terus tambah panjang lebih enak. Oh iya. Adrenalin dapet sama tenaga dapet ya. Kalau kering ini terasa cepat soalnya. Iya loh. Karena Langsung cepat finish Mas. Yang daripada kemarin. lain Siap, kali siap. nanti kita Tambahin lagi apa Tambahin gimana? lagi. Oke, kita lah lanjut reading hari ini aja. Oke. Yuk, iya. Ya kita ban, cepet. Cepet, bener. I got this feeling on a summer day when you were gone. Now crash my car into that bridge, babe. I watched it let it burn. Now threw your shit into a bag and push it down the stairs. Now crash my car into that bridge. Honey, I don't care now 'cause I love you, that's right. I don't care, oh, if I love it. Now got this feeling on a summer day, honey, when you were gone. Now crash my car into that bridge, babe. I watched it let it burn. And I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. And I crashed my car into that bridge. Honey, I don't care, oh, and I love it, that's right. I don't care, oh, baby, 'cause I love it, that's right. Now 'cause I don't care, oh, and I love it. I don't care, oh, I love it. You're on a different road. I'm in that Milky Way. You want me down on earth, but I am up in space. It's so damn hard to please it. I gotta kill this switch from the 70s, but I'm a 90s bitch, and I love it, yeah. And I love it, that's right. Pick it up for me now, come on. Now got this feeling on that summer day, baby, when you were gone. Now crashed my car into that bridge, honey, I watched it let it burn. Now threw your shit into a bag and pushed it down the stairs. Now crashed my car into that bridge, 'cause I don't care, oh, and I love it, and I don't care, baby, that's 'cause I love it, honey, I don't care, oh, and I love it, and I don't care, oh, baby, that's 'cause I love it.
Mantap. Wih, cewek nyoba loh. Ini Mas Arif dalam percobaan pakai 26. Oke, gas. Bismillah. Enggak, cuman mari adaptasi nang 27. Nang 26 mana? Kontrol terus. Yo, mantap. Wah, kecelakaan ini lagi kecelakaan. Ini karena gak pakai deker. Dalam harus bermain memakai protektor. di bike park semacam ini kita harus berhati-hati karena kita sadari kita nggak ada asuransinya. Temennya loh, sempuranya loh. Harus pakai protektor. Jangan lupa pakai kondom. Iya kayak. Wes? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Let's go. Ketilik dar. Yuh. Wah, aku sing blenderan. Korot karet. Yuh. Yuk. Ngapunten. Yuk. Let's go. Yuhui. Yeah. Mantap. Gimana Dek?
Gap baru. Oh, tabletop baru. Habis Tadi dibenahin. dibenahin agak ditinggikan sedikit, agak dipanjangin dikit. Jumpingnya ya seperti itu aja biasa, cuma sepedanya yang Wow, pesawat baru guys. sepedanya yang enak ini. Tapi dapat speed ya? Dapat, alhamdulillah dapat speed untuk modal ke stage selanjutnya. Sampai belakang tetap speed. Oke, kalau itu begini aja ya untuk video kali ini ya. Seru-seruan hari ini. Sampai jumpa di Video berikutnya. video berikutnya bersama Fandi Wizard.